वेलकम टू सुभद्रा एक्सप्लोर। एही भिडियोटी रे आमे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर दुखीधन नीलमणि रे कविताटीर अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एही कविताटी लेखिछंती कवि वैष्णव पाणी। अभ्यासटी को आरंभ करिबा पूर्वरु कविंको परिचय टिके जानि नेबा। 1882 मसिया पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन कविंकर जन्म। तांको द्वारा रचित गीतिनाट्य मेघनाद वध, रंगसभा, नल दमयंती, महिरावण वध, प्रह्लाद चरित, रावण वध, सीता वनवास, अभिमन्यु वध, बिल्व मंगल और कर्णवध ओडिशार पुरपल्ली रे बेस आदृत। 1956 मसिया मे 10 तारिख रे कवि वैष्णव पाणी इहलीला संवरण करिथिले। गणकवि भावरे से बेस जनाशुना। एबे ताहले देख अभ्यासटी को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि? आस कथावार्ता हेबा। क नंबर, एही कवितारे माँ किए? एही कवितारे माँ हेउछंती यशोदा। ख नंबर, से काहाकू दुखीधन बोली संबोधन करिछंती? से कहिले किए एठारे? ना यशोदांकू बुझाउछि। तो यशोदा काहाकू दुखीधन बोली संबोधन करिछंती? यशोदा कृष्णकू दुखीधन बोली संबोधन करिछंती। ग नंबर, से पुअर केउ सबु समयर कथाकू मने पकाइछंती? से पुअर गोरु घेनी फेरिबा, कोली पाई ओली करिबा, कानी पणतरे दोली खेलिबा, लवणी खाइबा, गाई दुहिबा एवं कई कई होई कांदिबा समयर कथाकू मने पकाइछंती। घ नंबर, कवितारे मथुरापुर को कौन बोली कुहा जाइछि? कवितारे मथुरापुर को मधुपुर बोली कुहा जाइछि। उ नंबर, श्रीकृष्ण मथुरापुर को जाइथिले काहेकि? कारण मामू कंस धनुଯାତ୍ରା देखिबा पाई श्रीकृष्ण को निमंत्रण करिथिले, सेथिपाई श्रीकृष्ण मथुरापुर को जाइथिले। 2 नंबर, पदर छाड़ी जाइथिबा अंश को पूरण करिबा। एठारे पदर किछि अंश छाड़ी दिया जाइछि, ताकू पूरण कला परे कौन हेबो देख। क नंबर, जेबे दही मुहा होइब, किए से लवणी खाइब। ख नंबर, डैश सिक्का छंद घेनिके जीव हाते। होइण आनंद गाई दुहिबाकू सिक्का छंद घेनिके जीव हाते। ग नंबर, डैश अनाइबी काहा मुखकू। जेबे जीवु मधुपुर को अनाइबी काहा मुखकू हेब। घ नंबर, कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव, मुरुछि बिगला मालिके मन्ते। उ नंबर, डैश कानी पणते कौन हेब? चली हेउथिले धूली बोली होई, दलिके खेलिब कानी पणते। 3 नंबर, तले दुईटी कोठरी रे दुई प्रकारर शब्द लेखा जाइछि। आस मिलाइबा, देखिबा किए का सहित मिसुछि। प्रथमे कौन देइछि? कई कई। तुमे माने देखिथिबो छोट पिला माने किपरि कांदी थांती। तो कई कई कौन हेब? कांद। सेई भली साई साई हेब पवन। टाई टाई खरा हेब। झाई झाई मुंड। धई सई चाली हेब। 4 नंबर, श्रीकृष्ण कोली खाइबा पाई मांको पाखरे अझट करिबा कथा केउ पदरे अछि खोजी गद्यरे लेखिबा। तो एई कथाटी केउ पदरे कुहा जाइछि? जेबे बिका आसीब कली, कांदी किए करिब अली। चली हेउथिले धूली बोली होई, दलिके खेलिब कानी पणते एही पदरे कुहा जाइछि। ताहले एई पदटी को गद्यरे लेखिबा। श्रीकृष्ण कोली खाइबा पाई खूब भल पाउथिले। कोली बिकाली जेतेबेले कोली बिक्री करिबा पाई आसुथिला, श्रीकृष्ण कोली किनिबा पाई जिद धरुथिले ओ कांदी कांदी मांको पाखरे अली करुथिले। कोली किनिबा पाई माँ जदि मना करंती, ताहले से रागी जाई देहरे धूली बोली हेई जाउथिले। स्नेहरे आसी पुणी मांको कानी पणतरे दोली खेलुथिले। 5 नंबर, केउ परिबा किपरि शब्द पाई आमे पद्यरे केमंत शब्द व्यवहार करू, सेपरि तल शब्द पाई कौन व्यवहार करिबा ताहा कोठरी रे लेखिबा। एहीपरि शब्द को पद्यरे व्यवहार कले हेब एमंते। सेहीपरि शब्द को पद्यरे व्यवहार कले हेब सेमंते। जेउपरि शब्द को पद्यरे व्यवहार कले हेब जेमंते। 6 नंबर, तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को वाक्य व्यवहार करिबा। क नंबर, एठारे देख माली शब्दटी 2 थर दिया जाइछि। एमानंकर उच्चारण एका भली सुबुथिले मध्य अर्थ अलगा अलगा होइथिबारु अर्थ अनुसारे ताकू वाक्य व्यवहार करिबा। प्रथमरे थिबा माली शब्दटी को वाक्य व्यवहार कले हेब सन्थ माने रुद्राक्ष माली बेकरे पिंधंती। द्वितीय थिबा माली शब्दटी को वाक्य व्यवहार कले हेब माली विभिन्न प्रकार फूलरू माଳ तैयारी करे। ख नंबर, गाई
ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଗାଈ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ପିଲାଟି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଗାଈ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଜୀବ। ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଜୀବ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ବିନା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବ ଚାଲିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଜୀବ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। 7 ନମ୍ବର ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେପରି କାନ୍ଦିବାରୁ କାନ୍ଦି ହୋଇଛି ସେପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଡାକିବା। ଡାକିବାରୁ କ'ଣ ହେବ ଡାକି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ପିଲାଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ ମାଆକୁ ତାର ଡାକି ଡାକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଖ ନମ୍ବର ବସିବାରୁ ହେବ ବସି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମୟ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି। ଗ ନମ୍ବର ଖେଳିବାରୁ ହେବ ଖେଳି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ଖାଇବାରୁ ହେବ ଖାଇ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନାହିଁ। ମ ନମ୍ବର ଅନେଇବାରୁ ହେବ ଅନାଇ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ସେ ମୋତେ ଅନାଇ ହସିଦେଲେ। 8 ନମ୍ବର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୋଳି ବିକାଳି ଆସିଲେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି କୋଳି କଲେ ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାମକୁ ମା ମନେ ପକାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ମା ଡାକ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା, କୋଳି ପାଇଁ ଅଳି କରିବା, କାନି ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଲବଣୀ ଖାଇବା, ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକାଛନ୍ଦ ଘେନିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମା କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମା ଶିକା ଓ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ତଳ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ ନମ୍ବର ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା ବେଳକୁ ମା ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା ବେଳକୁ କିଏ ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ? ଖ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳିଧୂସର ହୋଇ ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳିଧୂସର ହୋଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଘ ନମ୍ବର ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ?